श्रोताबंधु मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर एई प्रसंगकु समस्त को स्वागत जनाई आरंभ करुची। प्रसंगटी हेउची जहा चाहंती ताहा दियंतु। आलोचनाटी पूरा आमूलचूल शुणिले निश्चित भाव में यह आपनक जीवन में किछिटा उपादेय तथ्य प्रदान करिवो। जहा चाहंती ताहा दियंतु जीवन गोटे बुमेरांग अस्त्र सदृश। आपण देइथिबा व्यवहारटी पुणी थरे आपणक पाखकु फेरी आसीथाए। निजर शब्द स्वर प्रतिध्वनित होई निज पाखकु जेउ भली फेरी आसे, आपण संसार को जहा दियंती ताहा द्विगुणित होई आपणक पाखकु फेरी आसे। एणु करी जहा चाहंती अन्यठारु जहा आशा करंती सेही भली व्यवहार अन्यकु आमे आगे देबा उचित। कारण जेई भली मंजी आमे पोतिबा से भली गछटिए हबो। जहा अधिका आशा करंती ताहा अधिका दियंतु। विपदरे साहाय्य पाइबा पई अन्य मानकु प्रथमे विपद बेले साहाय्य करिबाकु हेबो। अन्यर प्रशंसा कले निजे प्रशंसा पाई परिबे। सम्मान पाइबाकु हेले अन्यकु प्रथमे सम्मान देबाकु हेबो। तिरस्कार कले तिरस्कार मिलिबो एवं प्रशंसा कले प्रशंसा मिलिबो। जीवनर यह एक अति सहज सरल सिद्धांत अटे, किंतु अधिकांश लोक या उपरे कौनसी गुरुत्व दियंती नहीं। जिणीबार माने जय लाभ करिवार सबुठु सहज पंथा हला अन्य मानकु जिणीबारे साहाय्य करंतु। मनेकर आपण कृतकार्य हेबाकु चाहुथांती, तेबे अन्य मानकर सफलतारे साहाय्य आउ सहयोग करबाकु हेबो। तेणु गोटे उदाहरण, जड़े बापा निज पुओ को धरी पर्वत चढ़ुथिला। हठात पुओटी खसी पड़िबारु क्षत हला एवं से रड़ी छाड़िला। आ चमकी पड़िला। संगे संगे से पुणी चमकी पड़िला, कारण पहाड़ आड़ुआଳରେ प्रतिध्वनित होई आसुथिला तार से आ शब्दटा। आश्चर्य हुई से पचारला, किए तमे? पहाड़रू प्रतिध्वनि सुविला, किए तमे? से जहा कहिला तार प्रतिध्वनि ठीक सेया शुणिला। पुओ पचारला, मु तमर बंधु। प्रतिध्वनि बाहरिला पुणी मु तमर बंधु। काहाकु सामनार आसुथिबार न देखि पिलाटी कहला, तमे का पुरुष? प्रतिध्वनि भी से कहला, तमे का पुरुष? पिला पूरा आश्चर्य होई ता बापांकु पचारला, ये कौन हेउची? बापा पुओ दुहे शुणिले, ए कौन होउची? से माने पाटी कले एवं सेही जो शब्दरे से तमे चंपियन बोली उच्चारण कले। प्रतिध्वनि भी सुविला, तमे चंपियन। से माने समस्ते आमे तुमको भल पाऊ। बाप पुओ दी जन जाक मिसी कहले, प्रतिध्वनि भी सुविला, आमे तुमको भल पाऊ। पुओ एसबु शुणी किछि बुझी पारु न थाए, काबा होई गला से। ता बापा ताकू जीवनर एक गुरुत्वपूर्ण कथाटी बुझाई कहिले, पुओ, लोके एहाकू इको बा प्रतिध्वनि कहती, किंतु यह ही जीवनर सत्य अटे। जीवन रे आमको जहा किछि मिले सबु आम कर्मर फल। जीवन केवल आम कर्मर गोटे दर्पण। एणु अन्यठारु आशा करिबा पूर्वरु जहा आमे अन्यठारु आशा करंती ताकू आमे निजे अन्यकू आगे सेही भली व्यवहार बा सेही भली कथाबार्ता बा सेही भली सम्मान देबा उचित। बंधुगण, आपण हुए तो जेकोसी क्षेत्र में कृतकार्य हुंतु, किंतु समस्ते आपण को भल पाइबा दरकार। भल पाउथिबा लोक सहित समस्ते काम करने को चाहती। एणु एथिप्रति जत्नवान हेबा विधेय। यार अर्थ नुहे जे अन्य मानक पई सबु किछि दान करिदेबा बा प्राणर आहुति देइदेबा। आमर व्यवहार संयमित हेबा आवश्यक। प्रशंसा आ हसी हसी कहबा पई चिंता करिबा आदौ दरकार नहीं, किंतु समालोचना बा क्रोध करिबा पूर्वरु 10 थर भाबी नेबा उचित। बिना कारण रे जुक्ति तर्क करिबा नहीं, कलिकजिया करिबा नहीं। निजर लक्ष्य स्थिर करी अग्रसर हेबाकू पड़िबो। जदि आपणको कथा अन्य मानकू भल लागे, तेबे कौनसी असुविधा हेब नहीं। से माने समय कटेइबाकू आपणकू पाछोटी नेबे, दरकार बेले मध्य साहाय्य करिवे।
ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ନ ଧରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ହେବ। ଥରେ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମରୁଭୂମିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। କୌଣସି କଥାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଲା। ଜଣେ ଆର ଜଣକୁ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ଦେଲା। ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଥିବା ବନ୍ଧୁକୁ ତାହା ଖୁବ୍ ବାଧିଲା। ସେ କିଛି କହିଲାନି ଏବଂ ବାଲି ଉପରେ ଲେଖିଦେଲା, ଆଜି ମୋର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ମରୁ ଉଦ୍ୟାନଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଦୁହେଁ ସେଥିରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଯିଏ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଥିଲା ସେ ହଠାତ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ରକ୍ଷା କଲା। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲା, ଆଜି ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ବୁଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା କଥା ବାଲି ଉପରେ ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା କଥା ପଥରରେ ଲେଖିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁଟି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ଆପଣାର କେହି ଆଘାତ କଲେ ତାକୁ ବାଲିରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ଏହା ଲିଭିଯିବ। ଆଉ ଉପକାର କଲେ ପଥର ଚଟାଣରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ବା ମନେ ରହିବ। ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଜୀବନରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅପମାନିତ କରେ, ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ନିଜ କର୍ମର ଫଳ। ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରେୟ, ପ୍ରଶଂସା ଆଉ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ କିପରି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ମୋର ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ, ବହୁ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା କେଇପଦ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ସବୁବେଳେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ଠିକ୍ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଦେଖେଇଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ବି ସେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ ବାରମ୍ବାର, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଆମ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଆମେ ଦେଖି ଯେମିତି ଦର୍ପଣରେ ଦେଖନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ତା ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ଜୀବନ ଏକ ବୁମେରାଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦେୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଲୋଚନାଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।